Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syafiq Kadir lah. Today I will present a topic about a primary survey supervised by Dr. Mashita lah. So first kali kita kena tahu what is the primary survey. So primary survey ni is a quick way to find out how to treat any life threatening condition yang berlaku dekat casualty. So dan dia primary survey ni dia dibuat secara in order of priority lah. Dia ada approach dia yang tersendiri. Approach ni kita panggil dia ABCDE approach, dan setiap ABCDE ni dia ada series of sequential assessment lah nah. And then kalau ikut ATLS ni, ABCDE tu dia kena buat within 10 seconds. Maksudnya setiap satu ABCDE tu dia ada 10 seconds quick assessment lah. Dan each assessment tu must be followed by appropriate action. Dan kalau kita tengok setiap assessment tu, kalau dah okey, baru kita ke step yang seterusnya. So kalau dia tak okey tu, maksudnya kita find abnormality ke, kita kena buat simultaneous resuscitation lah during the each assessment tu juga. And the purpose of primary survey ni, kita nak rapidly identify and kita nak manage dulu panic ataupun actual life threats lah to the patient. So kita kena tengok apakah yang severe life threatening condition yang kita kena treat waktu setiap approach ataupun setiap assessment yang kita buat tu. So ABCDE ni, A ni stand for airway and cervical spine motion maintenance. B ni stand for breathing and ventilation. C ni circulation and hemorrhage control. D ni disability and neurological assessment. E ni stand for exposure lah and environmental control. So first kali kita pergi dekat A lah. A ni stand for airway maintenance with restriction of cervical spine motion. So dalam within 10 seconds tu kita nak kena buat apa? Kita kena buat quick assessment lah. So quick assessment kita kena tengok, kita kena ascertain the airway patency. So kita nak tengok ascertain airway patency ni, kita tengok sama ada patient ni boleh communicate verbally dengan kita ataupun tak. So kalau dia boleh communicate verbally dengan kita, dia boleh cakap elok, bertanya nama boleh jawab apa semua. So maksud dia air tu dia boleh propagate lah dekat airway pathway dia tu, boleh kena vocal cord dia, so dia boleh cakap dengan elok. So kalau dia tak boleh, kalau dia ada airway obstruction, kita kena tengok lah, look for airway obstruction. So kita tengok lah, look for airway obstruction ni sama ada visible debris ke, ada secretion ke, ada blood ke, kita kena buat suction lah during that time. Kalau dia airway patency tak ada, maksudnya macam mungkin GCS patient less than 8 ke, ada drop ke, so kita kena establish airway patency lah. So kita kena buat dehydrative airway. So macam mana kita nak establish airway patency tu? So cara kita nak buat tu ada dua jenis maneuver lah untuk establish airway patency. Yang pertama, kita boleh buat head tilt chin lift maneuver ataupun jaw thrust lah. Tapi kita kena ingat, semua patient trauma kita kena expect patient ada cervical fracture, anti-proven otherwise lah. So kalau patient trauma, kita tak boleh buat head and tilt chin maneuver, kita kena buat jaw thrust maneuver. So jaw thrust maneuver kita nak buat macam mana? Kalau kita tengok dekat sini, gambar nombor 2 ni, kita kena grasp the angle of patient's lower jaw and kita kena lift the jaw tu with the both hand on each side lah. Jangan angkat sebelah, kena angkat dua-dua belah sekali, so that the mandible will be displaced forward and dia akan prevent the tongue obstruction lah. And then macam saya cerita tadi, kalau tak ada airway patency, maksudnya macam patient dah GCS drop ke during that time, so kita kena buat derivative airway lah. So derivative airway ni dia ada 3, kita boleh tengok kat sini. Kita intubate patient lah, sama ada melalui orotracheal tube ataupun nasotracheal tube, ataupun kita kena buat tracheostomy. So dalam airway ni juga kita kena buat cervical spine immobilization. Kalau tengok gambar ni, kita guna cervical collar dengan head immobilizer lah. Okay, so dia head immobilizer ni dia consist of head block dengan ada strap dekat sini. So kita kena support the head ni. Sebab apa? Sebab kita nak exclude the cervical spine injury lah. Kita tak mahu selepas ni patient ada further neurological deficits. Okay, so prior tu kita nak remove the head mobilizer ni. Contohnya kalau kita buat roll ke, the neural alignment tu must be maintained juga manually with a hand
placed on either side of patient's head lah waktu kita nak buat lock roll tu. Dan kita kena guna rigid spinal board lah waktu kita nak transfer patient daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Syafiq, sekejap. Ya? Just go back to the previous slide. Okay. Apa dalam gambar ni kan ada dua-dua kan, cervical collar dengan head immobilizer kan. So apa function cervical collar, apa function head immobilizer? Kenapa tak semua patient kita pun head immobilizer? Sponsored by Jack Daniels lah. Head immobilizer. Apa function cervical collar and apa function head immobilizer? Kalau cervical collar tu kita nak prevent cervical spine injury lah. Okay, head immobilizer? Head immobilizer prevent head injury. Kan, kita nak maintain neutral alignment dia tu kan. Kita nak simple je. Okay, cervical collar dia restrict movement ni macam mana? Apa movement yang dia restrict? Neck. Neck movement. Neck sebab bukan neck. Extension. Extension. Dan flexion. Flexion extension punya movement. Head immobilizer? Head immobilizer, rotation. Dia tak mau bagi kepala dia berkoyak. Apa dia panggil tu? Okay, so cervical collar is only useful to restrict movement, extension dengan flexion. Head immobilizer is untuk restrict movement, lateral flexion, extension lah. Ke kiri atau ke kanan. Boleh goyang-goyang macam ni lagi, especially during transport. So cervical collar it's only good for movement yang macam ni je. Movement macam ni, cervical collar tak membantu. So that's why kena pakai head immobilizer sekali. You want truly to restrict the neck movement lah. Okay. Saja je, so that you guys are aware why pakai head immobilizer, why pakai cervical collar. Ada reason for each. Saja je. So B blood stand for breathing and ventilation lah. So dekat breathing and ventilation ni apa yang kita nak kena buat, so kita kena tengok lah, kita nak tengok sama ada patient ada hypoventilation ataupun tak yang boleh menyebabkan cause of the hypoxia. So dekat breathing and ventilation ni kita kena expose patient's neck and chest, kita kena assess jugular venous distension, tengok ada tracheal deviation ke tak, kita tengok kena ascatic air entry. So kita dekat semua assessment kita kena buat inspection, palpation and percussion juga. Okay, so kita expose patient neck and chest tu, kita tengok sama ada patient ada difficulty in breathing ke tak, ada asymmetrical chest movement ke tak, ada any chest wound, ada any open wound. Okay, buat chest spring, and then kita kalau infants ke kita tengok ada intercostal recession ataupun tak. Kalau case infants, kita tengok sama ada patient ada tracheal deviation or not. Kita ascatic sorry? Tracheal deviation contohnya kita tengok takut in case of tension pneumothoracus lah. Tadi awak cakap apa dalam case IFAS? IFAS? Ada tak? Salah dengar. So kita ascatic air entry tengoklah sama ada patient ada complete silence ke, ada abdominal sounds ke, ada wheezing ke, ada rongkai ke nah. And then seterusnya macam biasalah buat inspection, palpation and percussion. So dekat breathing ni, so kalau patient ada hypoventilation, kita tengoklah cara tengok hypoventilation ni, kita tengok patient respiratory rate macam mana. So respiratory rate ni kita kira dah dalam 15 saat tu ada berapa rate, kita kali dengan 4. So kita dapatlah respiratory rate tu dalam 1 minit. So kalau patient ada hypoventilation ke, in any case kita bagi saja high flow mask 50 liter per minit. Okay, so kita monitor dia dengan pulse oximetry lah, tengok dengan SpO2. Even patient COPD pun kita kena bagi high flow mask juga dulu, sebab cause of hypoxia tu lagi penting lah daripada hypercarbia. So kita tengoklah dekat breathing ni apa yang menyebabkan cause of hypoventilation lah. Kalau ikutkan TLS test edition ni dia ada 7 7 life-threatening thoracic condition lah, iaitu atom TCH. Kalau dulu dia atom FCH, T tu
jadi flare chest dulu, jadi F. So atau CH ni stand for A tu airway obstruction, T tu tension pneumothorax, O tu open pneumothorax, N tu massive hemothorax, T tracheobronchial injury, C tu cardiac troponik, H tu stand for hemorrhage lah. So dekat airway obstruction tu masa saya cerita awal tadi dekat airway, kita tengok lah kalau ada blood ke, ada secretion ke, kita kena buat suction lah. Kalau ada floppy tongue, kita boleh guna oropharyngeal airway untuk lift the tongue. Lepas tu ada maxillofacial injury ke, kita kena attempt the reduction ke. Dan mechanical blockade ke, kita nampak visual debris ke, kita kena buat finger sweep lah, kita kena remove the foreign object lah. Kalau ada obstructed airway, kena buat jaw thrust maneuver. Itu untuk A. Kalau untuk T ni tension pneumothorax lah. Antara semua pneumothorax yang ada, tension pneumothorax antara yang paling bahaya lah, sebab dia boleh menyebabkan mediastinal shift. So kita tengok clinically tu tension pneumothorax, kita tengok patient ada tracheal division ke tak, ada respiratory distress ataupun tak, ada absence of breath sounds tu unilateral ke, ataupun ada complete silent ke, atau ada distended neck vein ke, ataupun ada stenosis. Kalau stenosis tu ada jadi late sign lah. So apa kita kena buat? Immediate management lah, kena buat needle thoracocentesis dengan chest tube excision. So kalau dekat tension pneumothorax ni, kita boleh tengok lah pneumothorax ni dia ada 3 jenis, closed pneumothorax, open pneumothorax dengan tension pneumothorax. Tapi dekat antara semua pneumothorax ni, macam saya cerita tadi, tension pneumothorax dengan open pneumothorax yang bahaya lah. Tapi antara dua ni yang ni, tension pneumothorax yang paling bahaya. Sebab apa tension pneumothorax ni paling bahaya? Sebab pleural cavity pressure tu is greater than the atmospheric pressure. Maksudnya air boleh masuk tapi tak boleh nak keluar. So bila dia masuk tu tak boleh nak keluar, so dia menyebabkan apa? Dia buat dia pressure lah, dia tolak mediastinum tu ke sebelah. So dekat mediastinum kita tahu dia ada great vessels. So great vessels bila menyebabkan mediastinum ni, dia push the great vessels, boleh menyebabkan patient hypotension lah, boleh jadi hypotensif. So sebab itulah kita kena, lepas tu patient collapse, so kita buat needle compression cepat-cepat, needle thoracocentesis cepat-cepat. So needle thoracocentesis ni kita kena boleh buat kat mana? Kita boleh buat kat dua tempat lah, iaitu dekat second intercostal space, mid clavicle line, atau kita boleh buat dekat safety triangle lah. Alright, sebelum kita nak buat chest tube insertion. Ni untuk tension pneumothorax. So kalau untuk O, open pneumothorax, kita panggil dia Syafik. Yes, yeah? Sebelum lari daripada pneumothorax ni, so secara simple dia, apa perbezaan tension pneumothorax dengan closed pneumothorax? Clinical or radiological? Kalau macam mana awak nak bezakan? Masa tengah buat primary survey, masa tu x-ray tak ada, apa semua tak ada kan? How do you say that your patient is having tension pneumothorax or closed pneumothorax? Kalau clinically kita, kalau kita askate entry tu dua-dua so macam ni, saya bagi senario kan. Ada patient, awak pegang lah reduce chest expansion on the right side, reduce air entry on the right side, hyperresonance on the right side. So soalan saya, macam mana nak tahu this patient ni ada tension pneumothorax ke ada closed pneumothorax sahaja? Okay, selalunya kita tengok pada apa tu bilang hemodynamic stability dia. Kalau secara bahasa lagi simple lagi, kita tengok blood pressure. Yes. So, so kalau blood pressure low is tension pneumothorax. Tension pneumothorax tu. Kalau patient hemodynamic unstable lah, it's tension pneumothorax. Okay. Okay. So tension pneumothorax. So open pneumothorax ni atau istilah yang lain ada open sucking chest wall lah. So untuk open pneumothorax ni macam saya cerita tadi, dia boleh pressure dia sama, boleh keluar boleh masuk. So kita nak kalau ada objek dekat sucking chest tu kita jangan remove lah. So kita kena buat apa? Kita kena cover the defect tu dengan sterile occlusive dressing sebelum kita nak buat chest tube. So cara kita nak buat sterile occlusive dressing tu adalah buat bentuk U macam ni. So apa benda yang kita nak tampal tu selalu kita guna plastik plastik macam plastik tergedem ke, ataupun plastik yang ada dekat gauze tu kan, yang dekat tergedem tu. Kenapa tak pakai gauze je? Susah-susah nak pakai plastik. Tak boleh. sebab konsep kita buat occlusive sterile dressing ni adalah untuk memastikan dia boleh, udara tu tak boleh masuk dan dia boleh keluar. So kenapa tape 3 side je? Sebab kita nak bagi air tu keluar. So apa benda ni dipanggil?
Air force out. Tak apa benda ni nama dia apa? Dressing ni dipanggil apa? Three way. Dah ada berapa way tu? One way je. 3 way lah, 3 side kau tutup tu. 3 way occlusive dressing. Three way occlusive dressing. Katalah dressing occlusive dressing awak tu bentuk segitiga. So awak nak tutup berapa side? 2 side je lah. Pandai pun. Tu nak suruh berfikir di luar kotak lah, janganlah rigid sangat. So three way occlusive dressing ni tujuannya nak create apa? Apa yang kita cuba nak create dengan three way occlusive dressing ni? What type of valve? What type of valve? Valve apa yang kita cuba create dengan three way occlusive dressing ni? Awak dah cakap dah tadi, cuma nak suruh sebut je. Valve. One way valve lah. Boleh masuk, tak boleh masuk, boleh keluar. Tu maksud dia. Okay. Sebab tu dia occlusive dressing dia tak boleh pakai gauze sebab gauze tu dia rongga udara. Dia kena pakai plastic gauze tu. Because dia prevent air from entering. Tu gambar awak pun dah tunjuk kan, bila patient inspire, dia occlusive dressing tu akan lekap ke badan patient. So air tak boleh masuk. Tapi bila patient expire, dia yang awak tak tape tu dia akan lift up and allow air to go out. Tu dia create one way valve. So one way je air boleh travel. Which is keluar lah. Kena faham prinsip lah. Sama macam kenapa saya tanya soalan kalau dressing tu bentuk segitiga. Dia memang dah cakap three way occlusive dressing, tapi tujuan dia nak cakap jangan seal semua. Kena allow satu flat untuk air keluar. Okay. And kalau once dah ada chest tube, tak perlu dah three way occlusive dressing. Boleh tutup dah lah semua sebab dah ada chest tube. Faham? Jangan bergaduh pula kata dah ada chest tube still nak kena buat three way occlusive dressing. Doktor, kalau kita buat chest tube dah, kita dressing tu maksudnya kita tutup semua ke ataupun kita kena suture? Well, depends. Kalau awak rasa awak kena patient ada bleeding ke apa, then you want to explore apa semua, then just buat dressing betul lah. And then let the primary team decide whether they want to explore, nak CT ke dan sebagainya. Sebab you never know kan. Sebab luka kan, takut ada vessel injury ke or yang they need to explore. Tapi kalau once dah ada chest tube, you can actually just buat dressing normal je lah. Tak perlu suture. Suture tu unless if you very confident memang tak ada injury lain underneath, then there's no need for exploration dan semua, suture lah. Tapi kalau advice yang lebih selamat adalah once dah ada chest tube, you can actually buat dressing biasa lah. Tak perlu three way occlusive dressing dah lah. Boleh completely occlusive dressing ke or dressing macam biasa sahaja. And let the primary team decide lah whether they want to explore. Most of the time they need to explore lah, nak tengok ada vessel injury ke apa semua dan sebagainya. And then boleh tutup dah lah. The aim ni, this is initial punya management to prevent the open sucking chest wound, the open pneumothorax to get bigger and jadi tension pneumothorax ke dan sebagainya. So this is the initial management. Kalau macam awak pergi respond dekat site ke, this is something that you do on site before sampai hospital. Or masa mula-mula detect, buat benda ni, then buh chest tube. Once dah ada chest tube, then you can buat normal dressing je lah. Okay. Semoga semua orang lain faham lah pasal three way occlusive dressing ni. Saya suka tanya juga masa assessment. Okay. Itu untuk open pneumothorax. So terusnya atom itu M. So M ni stand for massive hemothorax lah. So kalau untuk massive hemothorax ni kita tengok
dia bleeding dia tu sampai jadi 1.5 liter, so dia kena buat immediately evacuation. So kita kena buat apa? Kena buat chest tube jugalah untuk massive pneumothorax. So untuk T stand for tracheobronchial injury. So T ni tracheobronchial injury ni maksud dia injury to trachea lah. So kalau injury to trachea ni maksud dia ataupun dekat major bronchus. So kalau ada injury dekat tracheobronchial injury within the carina tu saiz dia dalam 2 cm. So kalau dia lebih besar pada tu menyebabkan tracheobronchial injury lah. Dan selalunya patient yang ada tracheobronchial injury ni selalunya tak mudah diselamatkan. Dia selalunya jadi immediate death dekat on the moment. Ya, sebab dah kena trachea dah kan. So kalau tapi kita masih lagi selamat. So selalu patient yang main dengan tracheobronchial injury ni dia akan main sekali dengan open pneumothorax, dia main dengan tertiary pneumothorax. So kita kena immediate management lah untuk macam open pneumothorax dan juga tertiary pneumothorax. Okay, untuk C cardiac tamponade lah. So cardiac tamponade ni dia based on Beck's triad. So Beck's triad ni kalau kita tengok dekat sini dia ada menyebabkan 3 benda lah cardiac tamponade ni, iaitu low blood pressure, muffled heart sounds. Kalau kita ascatic tu kita dengar muffled heart sounds, lepas tu kita nampak distension of jugular veins. So kalau ada 3 benda ni kita kena suspect for the cardiac tamponade lah. So kalau kita tengok cardiac tamponade ni, maksud cardiac tamponade ni dia dekat pericardial sac tu dia ada build up of the fluid ke, ada build up of blood or air yang menyebabkan dia compress the heart. So kita kena buat apa? Bila dia compress the heart, kita kena release lah. So cara nak release tu kita buat pericardiocentesis. So kalau kita tengok gambar ni, cara buat pericardiocentesis adalah kita masuk needle ni 45 degree dekat Z-Ford process ni. Lepas tu jarum tu dia menghala ke arah left shoulder 45 degree. Dan sewaktu kita buat pericardiocentesis ni, kita kena buat cardiac monitor lah. So apa kena dan juga blood pressure monitoring. Kenapa kena letak cardiac monitor waktu kita buat pericardiocentesis tu? Sebab kita takut jarum tu terkena heart punya masa lah, takut kena myocardium. Kalau dia di myocardium kita akan nampak ST elevation lah, maksudnya ada ECG changes dekat cardiac monitor tu. So kalau dah terkena jantung tu kita kena stop the procedure lah untuk pericardiocentesis. Okay. Pericardiocentesis is what type of shock? Obstructive. Pericardial effusion. Apa? Obstructive kan? Betul. Betul. Bukan cardiogenic. Okay. So H pula stand for hemorrhage lah. Kalau hemorrhage ni Syafiq. Ya. Kalau saya just interrupt kat sini takut nanti terlupa kan. So kalau you tengok you habaq tadi tu, cara dia yang tu yang Zifat approach kan. This one is you inform tadi tu so called is a blind technique kan. So kalau macam ikut ATLS 10 edition tu currently no more lah blind technique. But most of the kita punya emergency department pun ada ultrasound. So sekarang ni pericardiocentesis is being conducted under ultrasound guidance lah. Nanti you punya BEC nanti Dr. Ati akan ajak. Nah, dia banyak approach. So most of the time semua pericardiocentesis in emergency department we do under ultrasound guidance. Ultrasound guidance, faham? Okay, Okay, seterusnya tadi bahagian B, sekarang kita masuk bahagian C lah. C ni stand for circulation and hemorrhage control. So dekat C ni kita kena buat rapid and accurate assessment lah of patient hemodynamic status. So the aim of management ni adalah kita nak ensure untuk pastikan adequate circulation of blood volume by controlling hemorrhage and replacing the loss of fluid lah. So kita nak tengok macam mana hemodynamic status tu. First sekali kalau guna vital sign tu kita boleh tengok the blood pressure lah. Tapi apa pun sekalipun sebelum tengok vital sign tu kita tengok level of consciousness dia dulu. So patient macam mana level consciousness dia, ada full ataupun tak. Kita tengok skin perfusion dia, tengok capillary refill time CRT, less than 2 second or more than 2 second, ada cool and clammy pre-freeze ataupun tak yang menyebabkan decrease of skin perfusion. So tengok ada pill ataupun tak. So tengok pulse rate teki ataupun kalau dah ready tu maksudnya patient dah in shock dah kan. Kalau teki
maksudnya dia dah irreversible shock lah kalau bleeding. So kalau TK tu masih lagi dalam reversible shock. So tengoklah look for any blood loss kalau patient ada amputation ke ataupun ada apa tu abdominal bleeding ke dan juga sebagainya lah. Okay, so step of approach ni kita tengok kalau ada external bleeding ke macam case of amputation ke ataupun fracture ke, kita kena buat external bleeding, kita kena apply direct pressure lah, jangan buat tourniquet pula. Kita kena apply direct pressure dekat kawasan yang bleeding tu. Lepas tu kena pasang tu large bore granules untuk fluid resuscitation lah. Lepas tu kena hantar GSM juga dalam masa sama untuk cross mesh. Dan dah patient dah stable sikit, kita kena boleh masuk CBD lah untuk tengok urea output dia. Okay, and then kena buat continuous bedside monitoring, maksudnya kena buat cardiac monitor dengan blood pressure measurement lah every 15 minutes. Okay, jap. Tadi Syafiq mention pasal tourniquet kan. It's interesting lah Syafiq mention pasal tourniquet tu. So bukan not in all situation tak boleh pakai tourniquet. Tourniquet ada situation yang sometimes tourniquet kena boleh pakai lah, boleh digunakan untuk rapid control of hemorrhage. Tapi the reason why generally kita tak suggest suruh pakai tourniquet sebab most people tourniquet ni dia macam ada seni dia lah, dia nak berapa ketat, nak berapa lama, and sometimes people dalam keadaan penuh adrenalin dan excitement tengok darah mancut-mancut ni, kadang-kadang the tourniquet tu is misuse lah. There are situation where you can use tourniquet, especially macam kalau kat site kan, where you have very limited resources and you need to control the bleeding very quickly. There is tourniquet. In combat situation, tourniquet is actually one of the first ways to control bleeding lah. Tapi tak apalah, for the purpose of ni tak apalah, tourniquet jangan first line tu, tourniquet tu janganlah. Tapi jangan ingat tourniquet ni absolutely tak boleh, tak. There is time and place for tourniquet lah. Okay. Seterusnya kita masuk D. D ni stand for Disability and Assessment of Numerical Status. So dekat sini kita tengok quick assessment untuk numerical status ni bukan kita kena buat apa kita panggil full numerical examination. Kita just nak tengok, kita kena buat grossly saja motor dengan sensory examination. So quick assessment dia adalah kita tengoklah GCS. So GCS facial full ataupun tak. Kita check for pupil size and reaction, tengok sama ada dilatation ke ataupun unequal pupils. Kalau unequal pupils kita suspect macam head trauma lah. Okay, kalau tengok, then kita tengok for lateralizing signs dan juga cardiac spinal injury lah. And then for GCS, saya semua hantar pun lah. I ni tengok, I ada 4, 1 non to pain, open to verbal command, spontaneously ataupun tak. Tapi tak. tak payah baca lah GCS. I'm sure semua orang dah 2 tahun dah duduk di drill dengan GCS ni. Tapi tak ingat juga. Tapi hopefully semua orang aware lah at least pasal GCS ni. GCS paling rendah 3 lah, bukan kosong. Okay. Dan juga kita tengok pupil dilatation ni sama. Ni macam tak apalah yang lah. ni tak apalah. Yang tu dah ada skill lah tu. Anyway. Okay. Ni sign of lateralization. Sign of lateralization macam sebut tadi, ada unequal pupils. Tengok ada division of eyes to one side ataupun tak, ada facial asymmetry, ada turning of the head to one side, ada unilateral hypo ataupun hypertonia, ada asymmetric reflex, unilateral essential fatal response, tengok Babinski. And then tengok level of spinal cord injury, tengoklah sama ada patient ada C1 to C6 injury dekat cervical, ada quadriplegia atau tetraplegia, ada complete paralysis of hand ke, maksudnya ada C6 to C8 injury, T1 to T12 injury, tengok ada paraplegia, sama juga L1 to L5 injury. Adapun S1 to S5 ni mostly patient can walk je lah. Seterusnya E ni exposure, disability dekat disability ni kita kena check DST lah. Kalau patient GCS drop tu actually sebenarnya hypoglycemia je.
So E ni exposure and environmental control. So assessment by exposure ni kita kena remove all close lah for true examination. So dekat exposure ni juga dia ada satu step yang penting, iaitu kena buat log roll. So before on top of that, kena dekat exposure ni juga kena check temperature lah, sebab kita nak maintain warm environment dekat patient. Kena check temperature dekat exposure. Tak perlu check So, temperature. Maintain warm pressure. environment tu tak perlu check temperature. Keep patient warm. Sepatutnya Keep patient. environmental control pun kena underline juga. Sebab ini yang selalu orang lupa. Exposure ni semua orang expose. Environmental control ni semua orang lupa. Kena Dah keep buka-buka tinggal. Basically keep maintain warm environment ni. Lepas buka, tutup balik. Tutuplah dengan selimut ke, dengan baju patient ke. You want to keep patient warm to prevent hypothermia. Despite Hypothermia, kita betul. negara Khatulistiwa, patient can still get hypothermia post trauma dalam ED because of yalah banyak faktor, blood loss, aircon dan sebagainya. Basically exposure and environmental control ni buka dan tutup. Kan? Ni biasa buka tinggal. Lepas tu sejuklah patient. Keep patient. Jangan dedahkan patient sentiasa lah. Lepas buka tutup lah. Okay. So dekat exposure environmental control ni kena buat log roll examination juga, sebab kita ada expose patient kan. So kita nak macam buat log roll ni, kita kena first kali kena apply and maintain cervical stabilization lah. Macam saya cerita awal tadi, kena letak dua-dua belah tangan tu dekat bahu patient dan kepit patient dengan tangan kita, kepit kepala patient dengan tangan kita tu. So kalau patient dekat lantai, so 3 orang tu kena melutut lah sebelah patient, sebelah kiri patient lah. So dan satu lagi person, commander dia ni kena duduk dekat kepala patient and maintain the neutral alignment of the head lah, okay, and neck. Dan quickly lepas tu roll the patient toward themselves and quickly examine the back lah. So quickly examine the back tu, waktu kita tengok belakang dia tu, kita kena check for spinal tenderness jugalah. Kita tekan, lepas tu kita tanya patient sakit ataupun tak. Waktu kita tekan each spine tu dan tengok sama ada step deformity ke ataupun ada wound dekat waktu kita buat back examination. Okey, selesai ada ABCDE. So sepatu primary survey ni juga macam saya cerita awal tadi, dia ada primary survey adjust lah. So apa yang membantu waktu kita buat primary survey, kita boleh letak cardiac monitor, tengok ECG, vital signs, tengok blood pressure, SpO2, SpO2, dan kita boleh letak CBD, nak tengok urea output. Kalau ABG saya tak pasti lah sama ada primary survey, ada yang kata secondary survey. Ni adjuncts. Maksud primary survey adjuncts ni dia tidak masuk dalam mana-mana sequence secara spesifik. Maksudnya dia tak ada dalam mesti buat dekat A, dekat B, dekat C, dekat D, dekat E. Dia in between lah yang membantu primary survey. Siapa yang boleh buat, boleh dapat dengan cepat, buat. Tapi apa one of the primary survey adjuncts yang awak tak letak kat sini, yang selalu famous lah, tapi awak tak letak primary survey adjunct kat sini? One of the more important primary survey adjuncts yang tidak diletakkan di sini. Kawan-kawan boleh tolonglah. Okay, Syafiq ada mention dekat in group messages. Lagi selain daripada radiological punya imaging, apa primary survey adjuncts yang sangat penting kalau compare dengan the rest lah, yang senang nak dibuat tapi awak tak mention kat sini? Ventility. Apa dia? Respiration rate lah. Apa dia? Respiration rate? No. Itu dalam breathing. Primary survey adjuncts. Kadang-kadang kalau setengah-setengah orang dia sibuk cari yang ni dulu instead of ABCD E. DST. DST. Apa dia? Tu should dah tulis dekat in call messages. Oh, fast scan tu. Tak tulis pula fast scan. ABG, sibuk dengan ABG. Betul-betul ya, fast scan. Ultrasound scan. Okay. Tahniah Cut. So
ultrasound is one of the more important primary survey adjuncts. You know, if you suspect, if say dekat breathing tu dah detect patient hypotension, muffled heart sounds, distended neck veins, then awak letaklah ultrasound probe kat situ. It will confirm lah whether patient ada pericardial effusion, cardiac tamponade, kan? Or dah dengar reduced air entry, stony dullness dekat one side of the lung. Letaklah ultrasound kat situ, then you see a pleural effusion. So one of the more important primary survey adjuncts yang kena ingat selalu adalah ultrasound scan. Fast scan, extended fast scan. Okay. Ultrasound is one of the primary survey adjuncts. Dia tak semestinya kena tunggu dah habis A, B, C, D, E baru buat fast scan. The moment you feel that you need to do ultrasound scan to confirm your findings, buatlah. Kalau B tu dah suspect pericardial effusion, masuk je lah ultrasound masa tu. Okay. Yang tu je. Yang tu je. Okay. Thank you. Ada persoalan tak semua? Penuh confidence di situ, penuh keyakinan di situ. Okay, with regards to primary survey, benda yang definition tu lah korang kena ingat maksud primary survey ni, I mean konsep primary survey ni dia bukan limited to ATLS sahaja, bukan ATLS je yang ajar primary survey ni. MTLS, whatever trauma life support yang awak nak belajar, akan belajar later, will use this concept of primary survey. Primary survey ni is something that you don't usually do dekat wards, sebab kat ward you've got patient that has been processed. So dekat ED, the concept of primary survey ni is very important. Primary survey ni by definition is a rapid assessment to look for life threatening condition and to immediately treat it bila jumpa. Itu definition secara prinsip dia lah. Rapid assessment, primary survey is not something yang buat setengah jam, 2 jam, bukan. Rapid assessment, minutes, macam awak cakap tadi kan, 10 seconds per component kan. To specifically look for life threatening condition. Bukan cari secara random, no, you to secara spesifik, certain specific life threatening condition memang kena cari secara spesifik. And then bila jumpa kena terus treat, tak boleh tunggu habiskan dululah baru treat. So the specific life threatening condition ni yang dalam box 2 ni lah. Kalau zaman saya dulu dia ajar atom FC lah. Sekarang ni dia jadi atom TC. The severe hemorrhage ni sepatutnya some people would argue dia sebelum ABCDE lagi lah. Kan kalau patient datang tu dah nampak darah memancut-mancut tu, janganlah A dulu. You need to control the bleeding. Dia panggil exsanguinating hemorrhage. Dia bukan just severe hemorrhage, exsanguinating hemorrhage. Exsanguinating ni maksud dia hemorrhage yang boleh membawa kepada kematian lah. Bukan luka di hujung jari, di hujung lutut ke apa tak. This is maksudnya say limb putus ke apa semua, then the patient have exsanguinating hemorrhage, then which should be very obvious lah masa patient datang. Yang atom TC apa semua ni adalah something that you have to look for specifically. Kalau tak cari betul-betul, kadang-kadang tak jumpa or you will miss. So NAM ni, atom TC ni, ini kena ada at the back of your mind lah every time you assess patient with trauma. Kena specifically look for. That's why for each component kena kena inspection, palpation, percussion, auscultation. For each component tu, airway kena ada inspection, palpation, percussion, auscultation. Then baru you tak miss. And you all need to have this diagnosis dalam kepala masa you examine, because you need to specifically look for. Sebab ni these are macam benda yang hidden. Kalau tak cari, tak jumpa. Contohnya pericardial effusion lah, or cardiac tamponade. Berapa banyak patient trauma dengan heart sound? Secara deliberate lah, as a routine. Tak kan? Or look for distended neck veins. Tak kan?
Bila BP low sibuk push blood je semua. Tapi maksudnya that's why dia very deliberate. Dia benda primary survey ni it's deliberate. You have to do in dia punya sequence so that you tak miss things. Kan contohlah macam tension pneumothorax. Banyak patient polytrauma auscultate lung kadang-kadang tak auscultate pun. Kan saya tengoklah korang buat kerja macam mana. So that's why this concept of primary survey ni kena buat in sequence so that you don't miss things. Okay. So kadang-kadang bila dalam situasi trauma or polytrauma dan sebagainya, semua orang tengah ada adrenaline rush kan. Semua orang tengah excited, agitated kan. So kadang-kadang bila dalam keadaan macam tu kita tend to panic dan sebagainya, kita tend to miss things lah. So these are things that you need to specifically look for to ensure that your patient survive the next half an hour. Lepas survive next half an hour tu barulah nak refer primary team apa semua. Kalau first half an hour tu pun tak survive, macam mana nak refer? Kan? That's why primary survey tu, konsep primary survey ni pun it's important. You need to understand the concept. Then you can apply the same concept for even medical patient. Patient datang tu assess for life-threatening condition first. Ensure that your patient will survive the next few minutes before you start nak ambil history, nak ambil ABG, nak set line ni. Patient ni datang, pegang tangan, set line dulu. Patient breathing ke tak breathing, tak tahu lagi kan. So that's why you need to, this concept primary survey ni kena jelas dan kena amalkan. Macam siapa? Kena istiqomah lah. Istiqomah ada tak? Tak ada. Dan amanah dengan nature. Ada soalan lagi Kak Mashi, ada nak cakap apa? Sorry. Banyak dia dah tu rasanya Dr. Fairuz dah. Thank you Syafiq. Masa Dr. Fairuz pun dah terang dengan banyak. Boleh proceed. Okay.